en mi país 9 años. Pero yo y mi familia te hemos respetado mucho. Mucho. 9 años en Guinea, con nosotros 4 años, 5 años. Te tenemos respeto hasta el día de hoy. Ajá. Ellos no saben la vida que usted ha pasado en África, pero ellos están aquí solamente para hablar. Ajá. Que ellos respeten su graduación, la educación que les enseñaron en la escuela. Bien. Porque si ellos comportan así, están manchando la imagen del país de Filipinas. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Nako, ito po napakainit po ng panahon dito sa Nueva Ecija. Grabe, kapag hindi ka uminom ng tubig, sigurado madedehydrate ka. Napaka iba ang panahon. Kaya nga po pagka kami lumalabas, lalo na hindi namin matagalan, lalo na pagka punta kami sa mga sa mga site, sobra ibang init. Kaya nga po sabi ko ibang summer, iba na ngayon yung tag-init sa atin sa Pilipinas, sobrang init, iba. So for today's video mga amigo, hindi naman lingid sa inyong kalaman regarding po sa isa sa dahilan kung bakit talagang ipinapaliwanag ko yung sa mga bata regarding about sa mga nagsasabi ng hindi maganda o mga negatibo regarding sa kanila, especially kay Chamame na pinapatulan niya, especially pagka nagme-message sa kanya. So, kanina, kausap ko si Chamame, inaano ko, sino ba yung mga nagsasabi ng hindi mga maganda sa'yo? So, alam nyo, meron tayong isang dating kaibigan na grabe ang mga sinabi sa kanya. So, dati, kaibigan natin siya, pero ngayon, ang dami ng sinabing hindi maganda kay Chamame at ngayon ko lang nalaman. So, madami siyang mga sinabing hindi okay at syempre na-hurt sila Chamame. So, kahit sa mga comment mga amigo at sa mga comment sa video or mga nag-message sa kanila, iba, maraming mga hindi na mga maganda sinasabi. So, ang payo ko sa kanila ay ganito, sabi ko kay Chamame na huwag nang pansinin. Pangalawa ay ang gusto lang nito ay masira ka ako tayo, ganyan. Kasi lalo na yung isa, yung may nag-message siya, lalo na yung pangalan is fake account yon, yung Cordapia, yon. Grabe yung mga pinagkasabing hindi maganda sa amin. So sabi ko, bakit di mo kilala yan, dapat wag mo na lang pansinin at huwag mong isipin. Pero yun nga, nasa social media na-hurt sila. Kaya sabi niya marami kang mga salbahe na ibang mga Pilipino na nagsasalita ng hindi maganda. So gusto ko malaman ang kanilang reaction regarding dito sa mga nagsasalita ng hindi maganda o parang basher. Kasi iba parang gusto na lang talaga makasakit ng damdamin. Ayan, gusto ko nga ano yung reaction, ano yung masasabi nila about sa mga nagsasabi ng hindi maganda. So, sino ba uunahin natin? Unahin natin si asan si ano? Asan si Kuya Jose? Asan si Kuya Jose? Si Amir, kinakain mo Amir. Ayun na, ito na si Bibian. Bibian, ito. Ay. Kaya ito pwede decir todos hablar mal con nosotros pamilya. Kaya ito pwede decir todo gente hablar mal con nosotros pamilya. You know, no problema para mí si otra persona habla mal. Ese no importa si otra persona habla mal para mí. Porque ese seguidores, así siempre seguidor, no sabe lo que habla, no, solamente quiere problema. Quiere problema. Pero no, yo no puede decir no, porque tú hablas yo, porque no bien, así todo famoso cuando una persona famosa, gente Decir mal. de seguidores habla mal, no puede escribir, no, porque tú escribes eso en mi video, no puede, solo dejar porque no sabe lo que hace. Así todos los seguidores hacen. Pero tu corazón está mal cuando... No. Ahora no. Pero antes, cuando habla mal contigo, tu corazón está mal. No. Ahora tú entiendes. Sí, yo sabe. Tú sabes. Así todos los seguidores es. Y no solo nosotros, otros seguidores también. Así no puede responder, no, solo dejar. Sí, así.
tú entiendes todo. Sí, entiendo. Cuando habla mal, dejar así. Sí. Ajá. Pero tu corazón no está mal. No, mi corazón bien. No. Por ejemplo, hablar mal conmigo, gente hablar mal conmigo así. Cuando, no, ¿cómo? Si es en el video, no. Nosotros videos así. Yo no puedo discutir con ese persona. Sí, no discutir. Ajá. Pero si es persona que vamos a otro lugar, una persona... Porque tú no conoces. Sí, porque si una persona vamos, uno paseo, una persona molesta a nosotros, no puede. Pero yo pegar a esta persona, pero ese video... ¿Tú no conoces? Yo no conozco. Ajá, no puede sí. hablar, no puede decir, no puede escribir, porque tú hablas así ni para mí. ¿Qué tú vas a hacer hoy? Solo estar aquí, acabo de despertar y bañar y estar aquí esperando. ¿Qué tú vas a hacer hoy cuando hay gente hablar mal con nosotros video? En el video no puede No responder. no responder, solo dejar. Sí. Aha, porque tú no conoces, no? Ayun. Ikaw, Kuya Berjo, ano masasabi mo sa mga nambabash, mga nagsasalta ng mga bad sa atin? Ignore. Oh, kasi si Chama na hurt. Oh, porque tu mamá así, su corazón está mal cuando hay gente hablar mal. Por eso hay que hablar con tu mamá, no dejar esto. Y así son. Solo ignorar, molesta. Ignorar. Así otro seguidor que hace. Cuando otro seguidor hace video, cuando otro famoso hace video, no. Porque tú sabes, tú famoso aquí. Sí, todo así. Pero tú sabes, aquí país tú famoso? Sí. Por eso, degar eso todos. Yun. Yun. At least explain natin sa kanila na famous sila dito sa Pilipinas, kaya dapat alam nila yung gagawin. Sabi ni Bibian nga, ignore na lang at wag pansinin. Tapos pagkayari, hindi naman niya po pwedeng sagutin, hindi doon siya sagot. Yun ang maganda. Kasi na-explain naman natin sa kanila yun. So, minsan si Chama talagang nasasaktan na sa mga sinasabi. Sabi nga ni Kuya Berjo, ignore. Kasi hindi nga daw niya kilala. Sabi niya, hindi naman siya sasaktan. Yun. Sa mga comments, kasi sa mga video namin. Kaya alam naman niya na famous siya dito. Kaya, hayaan na lang daw. Tapos Kuya Berjo, bukod sa ignore, ano ang yung tawag doon, message na lang sa mga nagsasabi ng hindi maganda sa atin. Yun. Message sa mga basher. Sa lahat. Bago sila mag-judge ng iba, kilalanin niyo muna sarili nila. Diba? Look yourself first before you judge others. And always don't judge the book by its cover. Kung nakita nyo na, ginajudge nyo na yung ng pagkatao ng isang tao, hindi nyo naman kilalanin. Kasi kanina kilala nyo lang sa video, pero hindi kilala yung totoong buhay. Kasi sabi ni Chami kanina, nagagalit si Chami kanina. Ang dami daw dito na yung parang toxic, nakapag-aral naman, may mga diploma, pero kung walang respeto sa kapwa, kasi yung mga yung alam mo, sinong kinento kasi ako sino yun. Kasi mas sa Africa tapos dito. Kasi Africa, less yung technologies. Kasi hindi sila masyadong, mas machismo sila sa bahay. Sa bahay lang, hindi kagaya sa, Kasi technologies, nasasama na yung pag-business nila. Kaya yun dapat ang matutunan ni Chamami ang kasi we are modern countries, nasa modern time. Kasi sa kanila walang mga ganyan-ganyan. Ang chismosa sa kanila, sa talaga, bahay lang. Marinig mo lang sa pamanasabi sa iyo. Pero dito, marinig mo sa by using the technology. Technologies. Yun, radyo, mga Christmas dito. So, you need to be careful. Strong. You need to be strong. Whatever you receive negative criticism about you or bashing about you. Kasi in the end, hindi naman sila maapektuhan. Ikaw ang maapektuhan sila. Kaya dapat tawa lang sila, haha. Kaya dapat yun ang dapat ma-realize si Chamami na kasi sobrang galit niya sa mga nagsasabi ng hindi maganda sa kanya. Kahit yung Cordapia, yung nag-ano sa atin, kahit nagalit siya pero hindi naman niya kilala kung sino. So dapat yun ang malaman niya na hindi ang mga tao ay gusto lang na siraan, ganyan, kasi ngayon pala sila na-open sa social media, di ba? So ngayon parang nila alam yung mga ganyan-ganyan, pero maganda yung kay Bibian kasi ini-ignore niya kasi nauunawaan niya. Kasi hindi naman niya kilala. Kumbaga hindi kagaya sa Ginaya, nakakilala nila. So yun. So kagaya naman kay Amir, hindi naman kasi telepono mo sira. Ikaw, kayo pwede decir todo gente hablar mal con nosotros pamilya. Dejar. Ayun. Ikaw, Sophie, bata pa si Sophie, hindi alam yan. Ikaw misma,
Cuando nosotros, cuando ejemplo, cuando hay gente hablar mal con Tatay Raúl o hablar mal con tu familia, y tú, ¿qué tú puedes hacer? Ignore. ¿Y qué más? Dejar. Pero no hay que a tu corazón así, mal. Porque nosotros esto esto todo gente no conoce, ¿no? Tú entiendes, ¿no? Ajá, no sabe, ignore. ¿Qué más? Solo dejar, borrar. Aha. Yun ang sabi ni Misma, decar daw. Ayan, saan si Jose? Jose, ikaw, ano masasabi mo sa mga, kasi na-open na nga sila sa social media at si Chamame, kanina sobrang galit niya sa mga Napiktuhan na siya. Apektuhan siya. Hindi lang apektado siya kasi may mga nagsabi, kilala mo, mamaya sabihin ko kung sino yun. Kilala mo. At maraming siyang hindi to kumbaga, yung nag-visit sa kanya ay hindi basher. Hindi kilala niya. Kilala natin. O, mamaya sabihin ko sino kung sino. O, yun, nagsabi lang hindi maganda sa kanya at galit na galit siya. Pagka nakita raw sila, ay sasabihin daw niya lahat ng mga yung mga pinagsasabi. Ikaw, ano masasabi? Ano mga message mo na sa mga taong nagsasabi ng hindi maganda sa atin? Ayaw mo na lang sila pansinin kasi kung pansin mo sila, masaktan ka lang. At saka normal lang sa kanila kasi buhay nila yung mga babas Hindi naman natin sila mapigilan. Kumbaga Kung ano yung naramdaman nila, bahala na sila. Basta wag mo na lang pansinin. Kasi nasa social media Social tayo. media ka. Ang social media, di mo walang basing. Normal lang yan. Normal lang yan. Kaya mamuhay ka ng may baser, mamuhay ng may normal. Dalhin mo talaga siya. Kasi sa totoong buhay, may basher, di ba? Mayroon, di mo walang basing. Kahit na kapitbahay mo, na di kayo walang social media, titirahin ka. Tayong dalawa nga, basher ni Belgium, di ba? Ganon talaga yun. Buhay-buhay talaga, magbasing. Kung binabash nga natin si Belgium, matindi, di ba? Ganon talaga. Pero lumalaban, di ba? Lumalaban naman. Kapitbahay mo, titira pagtalikod mo. Ito pa kaya social media lang. Social media, hindi kalala. Tingnan mo kapitbahay mo na harap. Pero niya, Kailangan maunawaan, marunong ka mag-control. Adjust mo na lang. Kailangan maunahan siya mami about dito, na about sa social media, ganun talaga, hindi Sa po pwede. famous ka na, i-adjust mo na sarili, huwag ka na Pero masaktan. naunawa ni Bibian eh. Sabi ni Bibian na daw eh. Tayo sa Bibian. I-ignore na lang yun. Hindi ni Bibian. Yan lang ang pinaka- Sabi nga ni Bibian, alam niya daw na famous na sila. Ayan daw nila. Tapos si Misma ganoon din naman. Pero kahit sabihin mo na ganoon, pagkatapos ka ba sa maapektuhan ka. Kahit ano gawin mo. Ignore lang talaga. Ignore lang. O asan si TSS? TSS ang ating tatanungin about dito. Kung ano ang kanyang mensahe para los Filipinos basher. O para sa lahat. Siya may babasa comer. Sa ay na tayo. 1 minute. 1 minute pa. Paano kumain ka na ng sitcheria? Paano pang kakain? O si Chamami na lang. Oh, para pinal Chamami. Kaya ito mensahe para todo molestar. Solo Diyos te bendiga. O, ano na mensahe mo sa mga basher? Para terminar. Yo no, ¿qué mensaje yo voy a dar? Para terminar, yo les digo que cambien de costumbre, que ellos viajen para ver otras cosas más, no solo quedar en Filipinas, que ellos vayan en Guinea para ir a ver mi país, porque usted ha estado en mi país 9 años, pero yo y mi familia te hemos respetado mucho. 9 años en Guinea, con nosotros 4 años o 5 años, te tenemos respeto hasta el día de hoy. Ellos no saben la vida que usted ha pasado en África, pero ellos están aquí solamente para hablar. Que ellos respeten su graduación, la educación que les enseñaron en la escuela. Bien. Porque si ellos comportan así, están manchando la imagen del país de Filipinas. Cuando ellos están insultando así, WhatsApp, Facebook, ¿cómo le llaman? TikTok. YouTube. Se ve internacionalmente en todos los países, en todo el mundo. Pero el país de Filipinas está orgulloso de mucha educación. ¿Por qué ustedes que vais insultando a la gente, por qué comportáis así? Teniendo graduaciones, grandes graduaciones. Hay que cambiar. Hay que cambiar vuestras costumbres. Y también cambiar cuando tú mandas mensaje con todos. Yo mando este mensaje para que todos ustedes escuchéis. Sí. Pinoy Ecuatorial Guinea no es para insultos. Sí. Pinoy Ecuatorial Guinea es para modernizar más las imágenes. La persona que no tiene educación, que aprenda. La educación no termina con una persona. Llámame, hay muchas cosas que yo no conocía, pero ahora ya lo conozco porque he venido aquí. La educación no termina con una persona. Yo quiero respeto.
Aunque mi color es negro, yo quiero respeto, porque yo respeto a todos los filipinos. Cuando ya me insultáis, ya mancháis la mala reputación de vuestro país filipino.